selalu. Ya menjaju aman bantah, amin na ija PPK meringan. Dai susah jaringan ijenda, piga kali kami pindah-pindah jaringan. Kita sepanjang kelas ta, panci ijagai Tuhan, lah terganggu bas jaringan bagi bebas pratenta, gelah baci alu lancar, lah terganggu si bagi firman Tuhan. Mari toto kita si pindo lias ati Tuhan, telah na ia sendiri si berkarya, si menopang, si memberkati, kelas ta berengi enda toto kita. Tuhan akui kami, kai pela banci iban kami, adilakin kam erbahanca. Siban kami, sila mahuli ngenca. Si mahulie bas kam nari kak berhna. Akui kami lalit gegeh kami beluh kami. Maka pak saenda mindo kami. Lias atiendulah nusurman kami. Bas krina kecibal kami keberadaan kami. Kelemah kami. Tuhan berikanlah kai singgo pesikap mdu pasu-pasu man kami. Janahna ula pediat kelemahan kami. Rebahanca lah kami ngasuk ngalo pasu-pasu pertendin Tapi pesikap dulah kami pe guna ngalo kenca. Bagai pe Tuhan kami Yesus hambandu si pilihdu, si isuruhndu, nurikan katandu, pak saenda urapi ia. Guna umatndu demi ia alu kesahndu si badia. Angkatkan jiwana, layani ia, berikanlah katandu arah ia. Deskan kami, perjumpaan kami enda. Tuhu-tuhu, krina kam sinatangsa, peralatan kami sinyal pe, bagi pe perangkat kami i rumah kami skala-skala. Malaikat dung kawalisa. Tuhan babalah kami, ngidah lias atendu, buka kami erdalan raskam, khususna arah katandu, dan katandu eka, simbrekan kegeluhan, katandu eka, gegeh kesah si badia. Daging kula kami lemah kap, tapi katandu erkuasa. Ugar kuasa jadi kenduni lalit jadi lid. Ugar kuasa erbanca laut jadi anggur. 2 ikan 5 roti jadi melala. Kuasa arah katandu. Pengadi angin gelumbang, pacipe pepalem penakit, pacipe memberikan pasu-pasu, pacipe pegeluh si mati. Endam pindo kami katandu, si erkuasa ndai, si kai pelabanci ngambatisa, cadilah seh mantiap kami. Pas gelarndu Tuhan kami Yesus, kami ersembah man Bapa sini surga. Amin. Nande Bapa turang senina, mari si buka pustakata Sinin Yohanes pasal 7. Selanjutkan Yohanes pasal 7 ayat 10. Sekari ayat 24.
Adinan terbinai nggo sioge uga Tuhan ta Yesus. Langit ku Judea emakana i rumah ia. Nggo peseh wari sapo-sapo lenga ia ku Judea ku Jerusalem. Emaka ngerana senina-seninana secara daging. Tau berkatlah kam ku Judea. Labolit kalak rebuni-buni. Adi Athena itandai doni enda krina. Enda me si katakan senina-seninana secara daging. Enda ban cian Athena. Enda labo ban kini tekena. Enda ban lebih sa akapna Tuhan Yesus. Tapi kai si katakan si Tuhuna. Enda memisi Bapa sini surga. Tapi seninana akapna lebih sa. Ban lenga tandai na ise Yesus. Enda memasalah doni enda. Yesus ningan. Manusia ngencak akap kalak. Yesus ningan. Guru agama ngencak idah kalak. Yesus ningan teladan moral. Pengajar si beluh. Beretika menghuli jananggit berkorban. Endama kegagalan doni nandai Tuhan Yesus. Lase itandai na Yesus. Anak dibata. Endam arah Injil Yohanes si Athena. I petanda kena man banta. Kela arah magi dibata karena Yesus arah Injil Yohanes. Pancing. Tiap kalak si megisa. Erkini tekan. Dengan idatna. Kegelapan si tuhu-tuhu. Emaka dungna. Tuhan Yesus. Suruhna. Senina-seninana leben ku Jerusalem. Tolah kam berkat. Aku lengaseh paksaku. Adikam katawari pelit. Pak sandu. Tapi aku lang. Aku nembah ate doni enda. Perban. Arah aku. Teridah kejahatan. Tapi dungna kenca berkat. Senina-seninana leben ku Jerusalem. Aduk rebuni-buni lah terang-terangan. Guna menghindari serangan kalak Yahudi. Khususnya pemimpin agama. Emaka Tuhan Yesus. Lara dusninana. Enda senen uga. Tuhan Yesus sangana i Jerusalem. I baswari. Sapo-sapondai sioge. Yohanes pasal 7. Ayat 10. Sekari ayat 25. Nina ijenda. Yesus ibaswari raya kemah. Wari raya kemah, entah wari raya barung-barung, entah wari raya sapo-sapo, entah pe wari raya pondok daun. Enda krina seri, sebab nasanga sindai sapo-sapona, ibanna ibas dahan-dahan kayu nari, tamana bulung-bulung datasne, itruhne me ia erberengi, waluh berengi. Bagendam keluarga-keluarga penuh kerinana daerah Jerusalem. Guna ngingatkan uga perbahanan Tuhan. Nini kala enda darat i Mesir nari. Mari siogen takoge jenda nari kam rumah nari ngenensa. Yohanes pasal 7 ayat 10 24 nina bagenda. Kencalawas senina-senina Yesus kuari raya Yesus pelawes kuje. Laya terang-terangan lawas. Tapi erbuni-buni. Kalak Yahudi serkuasa handarami Yesus ibas kerja Nungkun ia nina. Ijan dia ia. Nteram kalak erkusik-kusik karena Yesus. Lit singata kenca. Ia kalak bujur kap. Tapi lit kasih ngata kenca lang. Ito kohina kap kalak sintram.
Tapi sada pelapang terang-terangan cakapkan Yesus, sebab biar ia kalak Yahudi si erkuasa. 14. Kenca menam setengah acara perayaan erdalan bengket Yesus ke rumah pertoton. Cenari ibena kena ngajar. Mamangkal ate kalak Yahudi si erkuasa ngidah ia ngajar Nina ijanari nge pemetahna kerina. Adia labo pernah sekolah. 16. Ngalo Yesus kai si kuajarkan labo ibas aku nari. Tapi bas bapa, tapi bas dibata sinuru aku nari nge. Kala sindalankan perhatian dibata alu ukur meria itahna nge. Entah ibas dibata nari, entah ibas aku nari rehna pengajaranku enda. Kalak ngajar rikutkan pemetahna usaha kena ngegelah ia terpuji. Tapi kalak si ersura-sura gelas si nuruh ia bujur kap lalit si palsu ibas ia. Ma ibreken Musa undang-undang manbandu. Tapi sada pelakam ngikutkan undang-undang Engkai maka ibu nuh atin dua aku. Ngaloi kalak sintrem setanan kamena. Isekin atena munuh ka. Nina Yesus man kalak sintrem sada perbahanan simbelin enggo kubahan. Kerina kam kemamangan. Perban isuruh Musa kam nunatkan anak ndu ibas waris sabat pe isunatkan du ia. Situhuna labo ibas Musa nari undang-undang sunat tapi ibas ninindu nari nge. Adi guna nahkan undang-undang si berikan Musa banci kala isunat kendu ibas waris sabat. Engkai makam rawa kam adiku pepalem kala si penakitan ibas waris sabat. Ulakin salah hindu kala rikutkan si tridah saja. Tapi bahanlah pertimbangan si bujur. Enam Tuhan Yesus alu erbuni-buni ku kerja ku kerja kemah dai, ku kerja sapo-sapo dai. Labo ya perban biar, tapi ia jagai paksa dibata. Adi terjadi keributan penangkapan Tuhan Yesus. Lengah sewaktu sia turukan Bapa. Tentu rancangannya gagal. Tapi enda mau dibata tandai. Dibata si berhikmat. Dibata si erdolat. Dibata si ngaturkan gelas si rancangna. Tuhan Yesus si idah datas kayu persilang pe. Bansia alu tenang notokan kalak si deban. Banci iar toto man bapa sini surga. Banci iukur kena Maria. Des kena Maria man Johannes. Nina man Maria o nande enda anak andu. Nina man Johannes o anak enda nande endu. Enda kerinana ngata kenca Tuhan ta Yesus labom biar mati. Labo lit kaipe si biar kena. Tapi engkai makana ia sebuni untuk menghindarkan keributan sila perlu. Enda mebas keluhta, ibas perpulungan, ibas keluarga, perlu si hindarkan keributan-keributan silabas rencana di bata. Maka alu tenang Tuhan Yesus si sada berkat ku Jerusalem dahi kerja kemah Tapi situ huna Tuhan Yesus enggo metakna kai si jadi. Pasal 7 ayat sada pe enggo katakan Yesus.
maka la perlu ia radu seninana. Bagepe penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes, engkau mikatakan maka pasal 7 ayat 1, kala Yahudi sir kuasa, ersura-sura munuh ia. Enda meetah Tuhan Yesus makana la ia terang-terangan reh, tapi tetap ia reh. Maka jenda nggoda isi oge maka kenca setengah perayaan jeme Tuhan Yesus reh. Canah enda pe tetap ia la terang-terangan. Tapi nina ayat 10 sada kala Yahudi sir kuasa darami Yesus ibas kerja Jadi kaisi prediksi Tuhan Yesus. Tuhu-tuhu me payo bagi maka kala Yahudi enda atena munuh Yesus. Nungkun ia nina sapi-sapi ia enda situhuna ijan dia ia. Lebih ku katakan ijan dia jelma sindai. Enda me kala Yahudi darami Yesus ijan dia jelma sindai. Sebab na enggo sepakat kala enda Yesus harus imatikan. Maka ayat 12 enterem kala erkusik-kusik karena Yesus. Berarti enggo mbar berita karena Yesus. Janah jenda nina lit kala ngatakan sa iya kala bujur kap. Tapi lit kala ngatakan salang itu ko hina kap kala sinterem. Terbinggo ku katakan engkai maka Yesus lah pernah nokohi kala. Tapi engko tersebar bas masyarakat. Iya nokohi jelma sinterem. Endam ulah pemimpin-pemimpin agama. Maka na banci engko enterem kala encakapkan Yesus. Enda pemimpin-pemimpin agama dai ngurban berita gelahna Yesus banci itangkap. Maka jenda kata kena ayat 10 telu tapi sadape lapang terang-terangan cakapkan Yesus sebab biar ia kala Yahudi si erkuasa. Berarti kai si enggo katakan Tuhan Yesus man senina-seninana pak sangku lengase. Kam katawari pelit Pak Sandu, Pak Sangku lengase. Aku nembek kate doni enda, perbanku bukakan kejahatan. Jadi kasih katakan Tuhan Yesus man senina-seninana tuhu-tuhu. Makana i Jerusalem, i tengah-tengah wari raya pondok Daud ndai. Kala Yahudi enggo megi berita karena Yesus. Jana uga pemimpin-pemimpin agama kala Yahudi enggo berencana nangkap ras munuh Tuhan Yesus. Maka cenda lanai terang-terangan kala ngerana. Berarti hampir kerinana kala si ikut ngerayakan perayaan enggo meteh. Rencana pemimpin agama Yahudi munuh Tuhan Yesus. Labo prediksi Tuhan Yesus enda curiga sila terarah, curiga sila menentu, curiga buta silalit dasarna. Ia dibata, anak dibata, takna kerinana. Maka kasih katakan naman senina-seninana tuhu. Maka i tengah-tengah perayaan dai anggo icakapkan karena Yesus ban pengaruh pemimpin-pemimpin agama Yahudi si enggo berita enggo ngukurkan uga nangkap Tuhan Yesus. Tapi jena ayat 14 kenca menam setengah acara perayaan bengket Yesus ke rumah pertoton. Tuhan Yesus labo sekala pengecut, labo sekala sin cari zona aman lang. Bagi buena kala rekini teken zona aman. Li kenca si harus bertanggung jawab dia. Bene. Lit kebiaran lana ida. Lit pelayanan, lit tanggung jawab. Tempat-tempat lah begina, labu bagai. Tuhan Yesus jenda maju. Pernah sekala pengkhotbah bagian danina. Pemimpin kata waria tahndu pemimpin. Labo sangana lit keriahan ia muncul.
labo sangat aman. Lid kesusahan ancaman, ia kulebe endam pemimpin. Bagi apakin sahabat, ija anda lid kesusahan, lakam tading kena. Tuhan ta Yesus ia pemimpin, teladan pemimpin. Ia nehken misi Bapa sini surga. Lid kebiaran. Tapi ban paksa Bapa sini surga. Maju ia. Makana setengah acara perayaan erdalan bengket Yesus ke rumah pertotoan. Rekaya bengket. Nama cari mati, bahaya. Tapi ban enda paksa Bapa sini surga, ijem ia ngerana. Nina jenda, jenari ibena kena ngajar. Ngajar artinya lid pengajaran, lid doktrin, lid dogmana. Sang Yesus ngajar mamang kelate kalak Yahudi sir kuasa ngida yang ngajar Adi bas Injil Markus mamang ate kalak Yahudi Yesus ngajar rumah pertoton ban erkuasa Tuhan Yesus ngajar maka lah setuju kalak si kerasukan ban kerasukan dai ikuasai setan. Maka ni naman Yesus. Man kadendukin kami o Yesus kalak Nazaret. Lid kuasa. Pelaus setan. Lid kuasa. Guna meruntuhkan kerajaan iblis. Endam Tuhan Yesus ngajar. Tapi jenda Tuhan Yesus ngajar labu saja berkuasa. Lid pengertiin doktrin. Si melebihi pemimpin agama. Mamang kelate kalak Yahudi sir kuasa ngidah yang ngajar Nina, ijanari nge pemetakna enda krina. Adi ia labo pernah sekolah. Terjemahan sideban. Ijanari nge pemetakna krina. Adi labo ia bengketku sekolah ta. Kalak Yahudi lit sekolah na i Jerusalem. Ipelajarina kitab-kitab Musa, kitab-kitab Mazmur, kitab-kitab nabi-nabi. Tuhan Yesuslah pernah masuk sekolah kala enda. Tapi kai siajarkan Tuhan Yesus, mamang ngati kala andai. Labu saja, payo menurut pustaka, tapi melampaui si pernah ipelajari kala enda. Ijanari nge pematakna ikrina di ia labo pernah sekolah. Pengajaran Tuhan Yesus dar bahanca kala andai kagum sekaligus layak setuju. Engkai perban pengajaran Tuhan Yesus ibegikan jelma sinterem. Sana jelma sinterem. Cocok akapna pengajaran Tuhan Yesus. Tapi pemimpin-pemimpin agama endandai lah setuju. Maka ayat sebelum mengaloi Yesus. Kaisi ku ajarkan labo ibas aku nari. Tapi ibas di bahata sinuru aku nari ngo. Artinya kai Tuhan Yesus lah pernah sisada. Aminah Tuhan Yesus di bata janah manusia ibas ia peseh kata di bata Bapa si ersada ras ia ikut ersaksi. Artina enda kai maka pengajaran Tuhan Yesus labo ibas manusia nari. Labo bas manusia nari. Pengajaran Tuhan Yesus enda mesituhuna si erbahanca ibunuh kalak Yahudi ia. Lit piga-piga pengajaran Tuhan Yesus
Seh pasal pitu enda. Si pemena enda merbahanca kalak Yahudi ersura-sura munuh Tuhan Yesus. Pasal 5 ayat 10 pitu seh 10 alu. Yohanes pasal 5 ayat 10 pitu seh 10 alu. Tapi nina Yesus man kalak Yahudi Bapangku erdahin kap lalap. Maka aku pe harus erdahin. Bapangku. Berarti ia anak. Enda labu konsep manusia. Uga pernanden melahirkan anak. Labu bagi. Enda konsep bas kalak Yahudi. Bapakku ertina. Aku seriras ia. Ayat 10 megi kata Yesus enda ergegehna kalak Yahudi daramidalan munuh Yesus. Sebab Yakab kalak Yahudi labo saja undang-undang waris sabat dilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pe maka dibata bapana. Alu bage pesri Yesus. Alu bage iakukan Yesus maka ia dibata. Alu bage pesri Yesus banaras dibata. Alu bage iaku Yesus ia dibata. Jadi waris sabat pepalem Tuhan Yesus kalak ampar ibas pinggir kolam Bethesda. Enda penggo ngelanggar Taurat akap kalak ndai. Tapi rekan ina Yesus bapangku lala berdahin dibata. Berarti ngaku Yesus iya pe dibata. Selanjutnya katakan Tuhan Yesus pasal 5 ayat 21. Bagi enggoi pegeluh dibata mulihkan kalak mati. Jenari ibre kena kegeluhun man bana. Bagi pe ibre ken anak kegeluhun man kalak sindalankan pratenna. Ayat 22. Bapa labu ngadili ICP. Tapi kuasa guna ngadili enggo ibre kenaman anak-anak. Si petelukan pengajar Yesus. Ia ngadili dirina. Man kalak Yahudi. Si ngadili manusia dibata. Kalak Yahudi tu. Lit surga lit neraka. Canah kalak Yahudi tu. Si nentukan manusia ku surga entah neraka. Dibata. Dibata ngadili sah. Jenda Tuhan Yesus ngaku maka ia ngadili. Ngotelu jenda pengajar Yesus. Jana enda kalak Yahudi si ersura-sura munuh Tuhan Yesus. Enda melalap. Mulai pasal 5 enda. Sekariku pengadilan ilebe-lebe Pilatus kala enda lalap. Enda kama jelmana si nuruh. Singingani rumah pertoto nungkun Yohanes predikan. Berita karena Yesus ancaman man Judaisme. Man kalak Yahudi. Maka terus kejarna. Uga menjatuhkan Yesus. Empatna Injil memang ningatkan uga serangan pemimpin Yahudi man Tuhan Yesus. Tapi Injil Yohanes surat kena meningkat. Uga perlawanan kala enda. Yesus pepalam kala sakit waris sabat. Yesus ngaku bapana dibata. Artinya ia dibata. Yesus ngaku. Maka ia singadili kala mati. Enda pe artinya ia dibata. Selanjutnya. Pasal 5 ayat 46 se-47. Nina Tuhan Yesus. Pasal 5 ayat 45. Amin bagi gia ula akam rumah kaku adukan kaman bapangku. Musa ngesingadukan kam krina. Musa si Arab kendue. Adi tekin kaman si Musa. Tek ngepe kaman bangku. Sebab Musa penuratkan karena aku nge.
pengajaran Tuhan Yesus karena dirina adi tekaman Musa tek pekaman bangku. Sebab Musa penuratkan karena aku. Musa endam kebanggaan kalak Yahudi. Tapi Yesus ngaku 5 kitab si suratkan Musa beritana karena Yesus. Maka ini ayat 47. Tapi adilah kam te karena kaisi suratkan Musa, maka lakam te karena kaisi ku katakan. Maka kaisi pelajari kala endalah konsisten. Sebab si pelajarinya Taurat Musa. Adi tekin kaman Taurat Musa, tek ngekaman bangku. Tapi engkai maka late kalak Yahudi man Yesus. Adi Musa penuratkan karena Yesus. Enda me enggo ate kala anda nafsirkan Alkitab. Penafsiran Alkitab kerina nuju ku Yesus. 66 pasal, 66 kitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. 37 padan sindekah. 36 padan sindekah. 66 pasal. Padan simbaru 27 kitab. Padan sindekah 30 siwah. 30 siwah padan sindekah. 27 padan simbaru. Krina enda nuju ku Kristus. Padan sindekah nubuatkan kerehan Yesus. 30 siwah kitab. Jana padan simbaru 27 kitab. Enda nuratkan uga Yesus nggore. Jana uga pengertian si benar karena Yesus. Maka pengertian ku pustaka pas adina nuju ku pribadi Yesus Kristus. Makanya Judaisme, litka Islam, si sebagian pustakata ikutipna. Tapi la tafsir kena Yesus anak dibata. Lepak tafsirna. Adi Judaisme, iakuina padan sindekahta, enda kata dibata sehuari enda. Tapi itulah na Yesus. Enda mengenggo sembarangan ia nafsirkan Alkitab. Maka pengajaran Tuhan Yesus adi tekaman Musa, tekaman bangku. Sebab Musa penuratkan karena aku. Si pemenandai Tuhan Yesus palem wari sabat. Si pedoakan Yesus ngaku di bata bapana. Si petelukan Yesus ngaku ia pagi ngadili manusia. Si pempatkan Tuhan Yesus ngaku kaisi suratkan Musa karena ia. Pasal 6 ayat 41. Endam pengajaran Yesus karena dirina. Ninaka Tuhan Yesus pasal 6 ayat 41. Koge ayat 40 nari. Sebab surah-surah bapangku mekap. Gelah krina singida anak dengan sitek man bana ngaloken kegeluhan situhu-tuhu sila rekrikrin. Jana ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia ibas si matenari. 41. Perbahan ikatakan Yesus maka ia meroti sirek isurga nari. Jungut-jungut kalak Yahudi. Pelimakan pengajaran Yesus karena dirina ia reh isurga nari. Jana ia ngencareh isurga nari. Endam ni nama Nikodemus pasal 3 ayat 10 telu. Ise pelabo pernah ku surga selain anak manusia sinusur isurga nari. Pengakun Tuhan Yesus si pelimakan ia ngaku maka ia reh isurga nari. Endam pasal 6 ayat 41 dai. Perbani katakan Yesus maka ia meroti sirih isurga nari jungut-jungut kalak Yahudi. Ayat 42.
nina ma iya kin Yesus anak Yusuf. Si tandai kam nandena ras bapana, engkai maka ikata kena iya isurga nari. Enda mekrina pengajaran Tuhan Yesus si itolak kala Yahudi. Selanjutnya si penamkan pasal 6 ayat 51 se 52. Pengakuan Tuhan Yesus karena dirina, aku meroti si mereka kegeluhan. Sirh isurga nari. Kala si man roti endang geluh merasa lalap. Roti si kubreken mekap dagingku. Si kundesken gelah terkelin doni enda. Ayat 52, megi kata Yesus enda. Rubat kalak Yahudi sapi-sapi iya nina. Ugange ibahana mereka dagingna gelah sipan. Si penemken pengajaran Tuhan Yesus karena dirina. Ia roti. Dagingna pangan situhu. Darahna inaman situhu. Maka na ia berkorban. Gelah banci. Sidat kegeluhan. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang terbahansa meningkat. Tekanan manbana. Sebab na enda krina melawan pemikiran kalak Yahudi. Melawan pengertian kalak Yahudi. Cana enda. Berikan pengarapan man manusia. Makana bas krina perlawanan-perlawanan kalak Yahudi man Tuhan Yesus. Dibalik nelit setan iblis. Ipakena kalak Yahudi. Ija enda tersurat di balik na elit setan iblis. Pasal 8. Nina Tuhan Yesus. Bapandu Abraham labu bagi perbahananna. Tapi bapandu si iblis kap. Pasal 8 ayat idah dukang pasal 8 bapandu si iblis kap nina. Coba set kena bas handphone kena. Pasal 8 ayat 44 nina Tuhan Yesus bagenda. Bapandu si iblis Janah tuhu-tuhu mengekam anakna. Sura-sura si iblis senge sikut kendu. Nainari iblis pemunuh. La pernah ikapitina sebenar. Sebab lali si benar ibasia. Adir bual ia biak nanga. Sebab ia perbual dengan bapa krina kalak perbual. Endam kegeluhan Tuhan Yesus. Rehya kudoni. Iberita kena dirina kaisibanna. Lit perlawanan. Tanah lawan nandai iblis. Ipakena kalak Yahudi. Sadar kam tahlang pemberitaan firman Tuhan enda. Lit musuh. Iblis. Tapi hati-hati kam banci pakena. Banci kam lah setuju. Banci cian na tendu. Banci nembek tendu. Banci kurang dahina kapndu. Banci lepak akapndu. Hati-hati. Sebab na dibalik ndu lit setan simpengaruhi sakam. Enda adilah Tuhan Yesus membuka kenca lasitake. Engkai maka bagi perlawanan kala enda. Engkai maka bagi serangan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan sabab pandu si iblis kah. Canah jelas aku si peseh kata di bata. Aku masih nampak na ate iblis. Aku meserangan si iblis. Tapi ku teka ngena ati Tuhan Yesus, ngena ati Bapa sini surga,
lit kalak dat pasu-pasu. Nina Tuhan Yesus bapandu si iblis sura-sura nange sikut kendu. Ning kala enda bapa kami Abraham. La sadar kala enda bapa na iblis sura-sura si iblis nga ikut kena. Kai jenda uji cobana kala enda ngikutkan iblis. Nambah dengan cian Athena nang dangi Tuhan Yesus. Enda strategi si iblis ndai. Ban nambah Athena, cian Athena. Lebih kami ngabarkan Injil ku kala si ikuasai iblis. Lit pajuh-pajuhan na. Ija mulai ati keluargana angkaina karena Yesus tinjuina nah ini. Tapi ya di cerita si Devan ngadika. Tapi turikan Tuhan Yesus langsung ngamuk. Lit kebencian ije. Baginda kama i tengah-tengah perpulungan kalak Kristen. La ia sadar banci pakai iblis. Nggo 6 katakan Yesus ndai karena dirina. I pepalemna kalak sakit waris sabat ngaku Yesus. Bapangkur dahin lalak aku perdahin. Radu rahasia ngaku ka Yesus ia anak dibata. Seria ras dibata. Petelukan ngaku Yesus ia ngadili manusia singgeluh rasi mate. Pempatkan ngaku Tuhan Yesus, maka kaisi suratkan Musa. Ema karena dirina. Pelima kendang ngaku Yesus reh surga nari. Penem kendai ngaku Yesus ia meroti. Daging na pangan situhu, darhna inaman situhu simreken kegeluhan. Nggo 6 pengajaran Yesus karena dirina. Terakhir pasal 6 ayat 65-66. Enda bereh ngamukna kala ndai. Kerina pengaku nenda, lid reaksi kala enda langsung kala enda las tuju. Aku kaget. Engkai maka tiap-tiap pengakun Yesus enda ngamuk kala ndai. Sepak sa enda lid jepitu pengakun Tuhan Yesus. Kerina ngamuk ante kala ndai. Pasal 6 ayat 65-66 nina bagenda. Tole nina Yesus perbansiema maka ku katakan man bandu. Ise pelabo banci ndahi aku adilakin nin ipesikap bapa edalan man bana guna ndahi aku. Ayat 66. Koges kelari ayat 65 penting enda. Tole nina Yesus perbansiema maka ku katakan man bandu. ICP labo banci. Enda garis bawah itu labo banci. ICP labo banci. Ndahi aku, ndahi Yesus. Adilakin ni pesika bapa edalan man bana guna ndahi aku. Adikam banci te man Tuhan Yesus. Ula kam duban ngit kam te. Ban ulina kam. Ban tutus na atendu. Emu jijat bas dibata bapa nari. Ia mbere kendalan, ia mbere kini teken, maka banci kam tu. Jadi penolakan ku Tuhan Yesus, labor banca Tuhan Yesus sengget. Penolakan ku Tuhan Yesus, aku Yesus memang kin. Ise pelabo banci te man bangku adilap sikap bapa dalan man bana. Ayat 66, erdandankan pengajarna enda, enterem kalak nadingkan ia, lana ikutkan na Yesus. Jadi ajaran pilihan, labo ajaran Kalvinisme, labo ajaran Paulus, paling dasar ajaran pemilihan. So pelenga jadi doni, enda ajaran dibata si ajarkan Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran enda, itolak kala ndai sada persada. Labu saja itolakna, timbul kebencian, ketersinggungan,
rebahanca ibunuh kalak ndak atina Tuhan Yesus. Ngolit pitu pengakuan Yesus pituna nembak hati kalak ndai. Makana jawab Tuhan Yesus pasal pitu ayat 16. Enda si begikan siti nari perban macet-macet ndai jaringan. Ditambahkan waktu na siti nari. Sinin pasal pitu ayat 16. Ngalo Yesus kai si ku ajarkan labo ibas aku nari. Tapi ibas di bata sinuru aku nari nge. Labu bas kemanusiana. Tapi bas kini di batanna sir sadaras bapa. Jenari meruh pengajaran kue. Jananin ayat 10 itu. Kala sindalankan praten di bata alu ukur meriah. Itakna. Entah ibas di bata nari. Entah ibas aku nari pengajaran kuenda. Kala sindalankan praten di bata alu ukur meriah itakna. Bas di bata nari entah bas manusia nari. Benar entah salah pengajaran kuenda. Ijenda terjemahan lain. Siapa yang mau tunduk kepada Allah. Dia akan mengetahui bahwa pengajaranku ini dari Allah. Jadi motivasi erbahanca. Pas pengalu kenta kata di bata entahlah. Adina motivasi ta lagu na takluk man di bata lepakin siakam. Tapi kala si motivasi na dalankan si ngena ate di bata si sura-sura nanggeluh tunduk man di bata pasti tekna. Pengajaran Yesus bas di bata nari. Aku bas peseh kata di bata enda me kini tekenku. Aku bertanggung jawabku di bata ugalit na kata di bata nda bagi kuturikan. Kalak si tuhu daramina kebenaran lo karibanci kuja aku inang. Manusia li hati nuranina, lit logikana, canah lit roh kudus. Enda krina sinkron man kebenaran di bata. Canahna kala si Athena dalankan si ngena ate di bata takluk man di bata ersada teluna kesaksin enda. Logika hati nurani iterangi kesaksi badia enda si payo. Canah baskrina perdalanan geluhta enda merbahan setah surah-surah Tuhan. Adi atek takinda takluk tunduk mandi bata labondau. Surah-surah di bata bas kita nari. Petangkas nanga. Makanina Tuhan Yesus. Kala sindalankan praten di bata alu ukur meriah. Kala si Athena tunduk mandi bata. Itak nanga. Ibas di bata nari entah ibas aku nari rekna pengajaran enda. Selanjutnya katakan Tuhan Yesus ayat 10. Kala si ngajar ikutkan pemetahna usahakan ngeglah ia terpuji. Maka kala si daramina pujin manusia akalina kata di batandai. Uga gelah ia idah hebat. Uga gelah na teralokan manusia. Tapi kala sir sura-sura gelah sinuru ia terpuji bujur kap. Lalit si palsu ibasia. Rahasia peseh kata di bata. Uga gelah di batanda terpuji. Endam murni kari ia peseh kata di bata. Aku pernah warinata lapang peseh kata di bata. Makana 3 kali aku toto laku pang. Tapi rempet koge enda. Memang sangat sindai lah pernah kuban bagi Tuhan berikan kata andu. Adilah berendu lo kupang khotbah. Wari sindama endama kubuka lah sengaja aku. Ngerana kesaksi badi andai.
Lo kebiaran peseh kata di bata. Adi gelah aku terpuji. Uce merempet dem kini tegenku. Tuhan gelah kam terpuji. Cindraku. Waris indama. Ku gejap belin lawatan Tuhan. Kam ras aku. Nomor sada bas geluhundu. Di bata terpuji. Endama erbahanca kita murni. Baskrina geluhta. Gunakai kam merdahin, gunakai kam sekolah, gunakai kam merjabu, gunakai pebelin dua nakndu. Gelah terpuji di batanda jenda paling aman geluhta. Lalit campurna. Kala sindalankan surah-surah di bata tena tehna. Benar entah salah. Kala si daramina telah dibata terpuji murni kap. La beluh-beluhina, la alu pementehna, tapi alu menyatakan kebenaran dibata. Canah jenda Tuhan Yesus bukti singgeluh teladanta. Baskrina si kata kena itolak kala. Pitu nai pengakuan Tuhan Yesus, pitu nai serang kala. Adi kam bagi pitu kali kam ngerana pitu kali na itolak kala. Usur-usur undunge. Endam buktina keleng teta di bata. Tuhan Yesus terus kena. Silanjutkan sitik nari ayat 10 siwa. Ma ibreken Musa undang-undang man bandu. Tapi sada pekam langit ngikutkan undang-undang Engkai maka ibunuh dua tindua aku. Undang-undang Musa ngatakan sak ulam unuh. Undang-undang Musa isina karena Yesus. Tapi la alo kena Yesus malah bunuh na tena. Ayat 20 ngaloi kala sinterme. Setanan kamena. Setanan kamenda. Isekin atena munuh kam. Tempat-tempat Yesus curiga man kala anda. Tapi piga-piga kali dicatat. Penulis Injil Yohanes. Memang kala enda sura-sura munuh Yesus. Memang kala enda enggorban rencana. Sidah bukti nandai. Kala Yahudi si ikut bas prayanda enggor kusik-kusik. Enggor terbongkar kerina rencana kala enda la terbunikan. La terbunikan. Enda mau si katakan Yesus, ibu nuh dua tendu aku. Tapi ninggal anda setanan kamena. Endam penolakan kala andai karena kebenaran si katakan Yesus. Resura-sura kala enda munuh Yesus. Ayat 20 sada. Nina Yesus man kala sinterme. Sada perbahanan simbelin go kubahan. Krina kam kemamangan. Kaya enda perbahanan si maksudkan Yesus jenda. Perbahanan pasal 5. Maka na ibas wari sabat. Ipa palam Tuhan Yesus sekala si pinakitan ngo 30 tahun. Ngo kemamangan kam krina rakai si kubahan. Ayat 22. Perbahan isuruh Musa kam nunat kena nakdu. Ibas wari sabat pe sunat kendu iya. Sunat. Kulit katan laki-laki ipotong. Tentu mesui numpah kendara. Situ huna labo ibas Musa nari undang-undang sunade tapi ibas nini dunai nari nga. Artinya kai enggo isalah tafsirkan kala andai sunat harus dalankan amin nape wari sabat. Situ huna sunat labo bas Musa nari. Aslina tapi bas Abraham nari. Makana sunat enda perjanjian anugerah. Tapi ban kala anda enggo hukum si memberatkan.
Bahkan nina Tuhan Yesus ayat 23, adi guna nahkan undang-undang si berikan Musa banci kala isunatkan ibas wari saban, engkai maka kamerawa adiku pepalem kala si penakitan ibas wari saban. Tuhan Yesus kala si ngajar jelas. Adi sunat pe banci wari sabat, sunat damar banca mesui. Enda aku nambari si mesui. Adi sunat banca mambur darah, mesui akap kala andai pe idalan kenuari sabat. Harus nama bancin, pepalem. Piga-piga wari anak-anak kalak Yahudi, lah banci kiam-kiam adi sunat. Marbanca mesui. Sirban mesui pe dalam kendu. Engkai maka aku sirbahan malam. Larang du. Janda Tuhan Yesus berapologetik secara rasio. 2 kali bagian daban Tuhan. Wari sabat sekali. Nungkun ia. Kasih baci si ban wari sabat. Munuh entah pepalem. Sada pelapang ngerana. Maka dilona kala si enggo 10 tahun itaban setan. Pernanden enggo sakit. Malam kam. Tuhan Yesus Koge sekelnari ayat 23 se-24 sartoto kita. Adi guna nahken undang-undang si berikan Musa banci kala isunat kendu ibas wari sabat. Engkai maka kamrawa adiku pepalam kala si penakitan ibas wari sabat. Ulakin salah hindu kala arah si tridah saja. Terjemahan si deban. Kamu tidak berhak mengambil keputusan menurut yang kamu lihat saja. Lah kita berhak mengambil keputusan. Penghakiman alusi tridah saja. Tapi bahanlah pertimbangan alu bujur bahasa Indonesia. Tapi hakimilah dengan benar. Ise banci menghakimi alu benar. Sadangan sa dibata. Endam bas Roma pasal 8. Dibata menghakimi je pribadi Yesus. Enda enggo lucu. Cinggalung nina kalak karo. Si harusna ihakimi Yesus. Gundari menghakimi Yesus. Yesus ngencala pernah salah. Yesus ngenca tepat bas penghakiman. Maka Tuhan ta Yesus nga. Si layak menghakimi kerina kita. Kai banci jenda sidat. Nindu pengakun Yesus. Linda pitu. Kata kena. Ibas wari sabat bapana erdahin. Papalemna kalak sakit wari sabat. Ngaku ia dibata bapana. Ngaku ia hakim si adil. Ngaku ia si suratkan Musa karena ia. Canang. Ngaku ia reh isurga nari. Ngaku ia roti simbrekan kegeluhan mandoni enda. Papitukan ngaku dah ia. Adilah pesikap bapa dalam labaci kita rehman bana. Kerina pengakun Yesus enda mempengajarna karena dirina itolak kalak. Tapi sada kesimpulan Tuhan Yesus. Kalak si tunduk atena man praten di bata. Tekna pengajaran ku enda ibas di bata nari. Ise baci meteksa. Maka banci tunduk pusuh taku di bata. Enda me si pesikap di bata. Dalan man banta rehku Yesus. Toto kita. Man bandu krina si megi kata di bata. Adi ngaku pusuh ndu. Kai si ajarkan Tuhan Yesus karena dirina payo kam. Labu kebetulan. Labu biasa Bandi bata bapa ngemreken anugerah lias Athena man bandu. Maka payo akap ndu.
si katakan Yesus karena dirina. Maka ulaya tulak ndu. Sebab na kala Yahudi si jumpa rasi Yesus kerinana nulak pengakun Yesus. Adi banci kam rasaku ngaku maka na kasih katakan Tuhan ta Yesus payo tuhu-tuhu kita umat pilihan na. Tandana kam umat pilihan Tuhan. Git kam ngalokan Yesus. Adi lenga alokan du Yesus Tuhan di batandu. Alokanlah ia. Adinggo alokan du. Kelengilah ia. Bapa kami sini surga, ujur katakan kami, baci bagi kami pengakun anak du Yesus Kristus ise ia. Cana ajarindu kami, gelah banci, itah kami kebenaran di bata Leben pusuh kami ngit tunduk, maka buka kendu rahasia andu. Sambati kami, gelah pusuh kami ngit tunduk manbandu. Pasu-pasu kami, bujur bas berngi enda, kam ersemulih man krina si megi katandu. Termulialah anak du Yesus Kristus, pas gelarna kami ertoto. Amin. Bujur man bandu krinana, tuhu-tuhu Tuhanlah ersemulih. Katana ringan bas pusuhndu. Sampai jumpa pagi berengi. Ibas pelajaran ta nomor 30 karena eksposisi Injil Yohanes. Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.